हेलो गाइस, मैं हूँ आप सबका अपना जुबेर। तो मैं आज आप सबके लिए एक गुड न्यूज लेके आया हूँ। गुड न्यूज यही है कि मैंने जो लास्ट कोर्स किया था उसमें मैंने बोला था ग्रेड 3 ग्रेड 4 के लिए एग्जाम आया है। तो उसके लिए कुछ एग्जाम रूल्स वगैरह भी चेंज हुआ था कि एग्जाम एपीएससी की तरह होगा। तो अभी असम गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज आया है जो बहुत ही खुश खुश न्यूज है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप लोगों को जल्दी से जल्दी बता दूं। तो न्यूज यही है कि असम गवर्नमेंट की तरफ से कि चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा सर ने ये बताया कि पहले जैसे उन्होंने बताया था कि एग्जाम प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, एपीएससी की तरह होगा एग्जाम। अभी ये ऐसा नहीं होगा। अभी शायद एग्जाम पैटर्न चेंज होके पहले की तरह ही रहेगा। पहले जैसे एग्जाम हुआ था एमसीक्यू बेस्ड ऐसे ही होगा। तो ये बहुत ही गुड न्यूज है हमारे लिए। तो देखते हैं कि हिमंत बिश्व शर्मा ने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया, उसमें क्या बोला उन्होंने। যোৱা পৰহি মই ফেচবুক লাইভত এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ যি পৰীক্ষা হ'ব তাত আমি লোকসেৱা আয়োগৰ আৰ্হিত প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ আমি অনুষ্ঠিত কৰিম। দুই এজন ব্যক্তিয়ে মোক জনাইছে যে পৰীক্ষাত নতুন নিয়ম এই বছৰ কৰিব নালাগে, কাৰণ আৰু যিহেতু দুমাহ আছে গতিকে আমি পুৰণা বা আগৰবাৰৰ দৰে পৰীক্ষা পতাটো উচিত হ'ব। আমাৰ চৰকাৰখনে সদায় ৰাইজৰ কথা শুনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰে, কাৰণ আমি বিশ্বাস কৰোঁ লাও যেনেকৈ পাতৰ তলত থাকে চৰকাৰো ৰাইজৰ তলত থাকে, ৰাইজৰ ঊৰ্ধত নহয়। যিসকলে মোক এই পৰামৰ্শটো দিছিল দুই এজনে অলপ গালি গালাজো কৰিছে আৰু কিছুমানে ভালকৈ পৰামৰ্শটো দিছে। গালি গালাজ কৰা সকলকো মোৰ মৰম জনাইছোঁ আৰু ভালকৈ কোৱা সকলকো মোৰ সন্মান জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ অহা 2-3 দিনত আমি বিবেচনা কৰিম আৰু যিহেতু পৰামৰ্শটোত মেৰিট আছে যে হয় দুমাহ থাকোঁতে পৰীক্ষাৰ পেটাৰ্ণ এটা সলনি কৰিব নালাগে, বিষয়টো আমি ডেফিনেটলি আমি বিবেচনা কৰি অহা 2-3 দিনতে আপোনালোকক ইয়াৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে মই অৱগত কৰিম।